بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور میں شروع ہونے والا بارشوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ شدید بارشیں ہو رہی ہیں، موسلا دھار بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ادھر بارش ہو رہی ہے، ادھر بالکل خشکی ہے۔ آج ایسا ہوا، میں گھر سے چلا تو تیز بارش ہو رہی تھی، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ میں نہر پر چڑھا، ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ مناظر بھی دکھاتا ہوں۔ نہر پر چڑھا ہوں تو بارش، تیز بارش، لیکن جیسے جیسے سفر جاری رہا بارش کم ہوتی گئی اور آفس پہنچا تو بالکل بھی بارش نہیں تھی۔ اور جو گراؤنڈوں کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، دیگر خبروں پر بھی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بارشوں کا جس طریقے سے سلسلہ شروع ہوا، جس طریقے سے بارشیں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے پانی کھڑا ہے، وہ صورتحال بھی پس منظر میں چلتی رہے گی، وہ بھی آپ ملاحظہ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ خبریں سنتے جائیں۔ ایک چھوٹا سا نیا تجربہ بھی شروع کرنے لگے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر روز صبح کے پہلے ولاگ میں 2 منٹ ہم دیا کریں گے کسی ایک اخبار کی یا 2 اخبار کی خبروں کو، ساری خبریں پڑھ دیا کریں گے۔ ان میں اہم ہے، غیر اہم ہے، ویسے غیر اہم کوئی بھی خبر نہیں ہوتی، کسی نہ کسی کے لیے کوئی جس خبر کو ہم غیر اہم سمجھتے ہیں اہمیت ضرور رکھتی ہے۔ ایک لیڈ وہ سب سے اہم خبر ہوتی ہے کہ اس کی نظر میں، اخبار چھاپنے والے ادارے کی نظر میں، ایڈیٹوریل بورڈ کی نظر میں، وہاں پہ جو نیوز ایڈیٹر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ عام کاری کے لیے، آپ کے لیے وہ ٹکے کی خبر نہ ہو، لیکن ایک چوری ہو گئی، ایک ریپ کی واردات ہو گئی، ایک اغوا کی واردات ہو گئی، یا ایسا کچھ ہو گیا، وہ خبر 2 سطری ہو، بیک پہ لگی ہو، اندرونی صفحات پر لگی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے اس کی انتہائی زیادہ اہمیت ہو۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہمارے سامنے جنگ اخبار پڑا ہوا ہے، اس کی خبریں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ 1-2 خبریں کسی اور اخبار سے بھی لے لیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جنگ اخبار نے آج اپنی لیڈ میں کیا لکھا ہے۔ ہم یہاں پہ خبریں پڑھ دیتے ہیں، آپ کے پیچھے وہی مناظر چل رہے ہیں۔ لیڈ ان کی ہے، نگران نئے عالمی معاہدوں کے مجاز نہیں ہوں گے۔ نگران سے مطلب یہ ہے کہ نگران حکومت جو بنے گی اس کے جو ذمہ دار ہوں گے پہلے سے طے شدہ معاہدوں اور منصوبوں کو آگے بڑھائیں گے۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قصر رائے سے منظور، یہ کل کی خبر ہے۔ آج یہ ہوا کہ جن لوگوں کی طرف سے مخالفت کی گئی انہوں نے بھی بل کی حمایت میں ووٹ دے دیا اور بل وہ منظور ہو چکا ہے، صدر کے پاس جانے والا ہے۔ تو اسی خبر میں مزید کہا گیا ہے کہ حکومتی اتحادیوں کو منانے میں کامیاب، نگران حکومت کو بااختیار بنانے پر اتفاق، انتخابی اصلاحات بل میں تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ وزیر قانون الیکشن ایکٹ میں اختیارات پر پیپلز پارٹی تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے سینیٹرز کا اعتراض، نگران حکومت کو منتخب وزیر اعظم کے برابر اختیارات مسترد، اسپیکر نے شیکوار منظوری لی۔ اختیارات دینے کا مقصد نگرانوں کو طویل مدت تک چلانا نہیں، یہ ایاز صادق کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اعتراضات دور کرنے پر وزیر قانون کا شکریہ، رضا ربانی۔ اجلاس پیر 7 اگست تک ملتوی۔ 7 اگست تک ملتوی۔ 7 اگست وہ تاریخ ہے کہ اس کے ایک روز بعد یہ آج کا سیٹ اپ یہ چلا جائے گا، نگران حکومت آ جائے گی۔ تو اس کی سپر لیڈ کہتے ہیں، جو درمیان میں بہت بڑی خبر ہوتی ہے اس کو لیڈ کہتے ہیں، جو اوپر سب سے خبر ہوتی ہے اس کو سپر لیڈ کہا جاتا ہے۔ سپر لیڈ ہے ٹرائل کورٹ کی کارروائی میں مداخلت مناسب نہیں، یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ عمران خان کی توشہ خانہ کیس روکنے کی درخواست مسترد، کیس کسی اور جج کو منتقل کرنے کی درخواست دی تھی۔ خواجہ حارث ہائی کورٹ کو کہہ رہے ہیں آپ کی تمام درخواستوں کا ایک ساتھ فیصلہ کرے۔ جسٹس یحییٰ فریدی 2 رکنی بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل نمٹا دی۔ ایڈوائزری دائرہ اختیار ہائی کورٹ کے پاس، ان سے رجوع کریں۔ عدالت عظمیٰ توشہ خانہ کیس کی سماعت کمرہ عدالت کے باہر شور شرابے پر جسٹس یحییٰ فریدی برہم ایسے مقدمہ نہیں سن سکتے، یہ فاضل جج کی طرف سے کہا گیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں لیڈ اور سپر لیڈ کے بعد دوسری خبروں پر۔ ان کی ہم آپ کے سامنے صرف ہیڈ لائن رکھیں گے، ان کی جو کیچ لائن ہے یا ان کی ضمنیاں ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں رکھے۔ اس کی تو ہم نے کیچ لائن بھی آپ کے سامنے رکھ دی اور ہم نے ضمنیاں بھی آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب جتنی دوسری خبریں ہیں وہ صرف ان کی ہیڈ لائن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک خبر ہے 1990 ملین پاؤنڈ کے چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں توسیع۔ دوسری خبر ہے بلاول بھٹو زرداری کا روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان میں 6 سے 8 ٹریلین ڈالرز کے معدنی ذخائر کا تخمینہ۔
पंजाब हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रम को आशूरा तातीलात का नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद शाहिद अज़ीज़ CEO और सीनियर जनरल मैनेजर रेलवे तैनात। तरसीलात ज़र बरामदात रुपए की कदर में कमी, महंगाई, बड़ी माली साल की रिपोर्ट जारी। अगली खबर में कहा गया है कुछ लोग जादू टूने से मुल्क को डिफ़ॉल्ट करना चाहते थे, गुर्बत से निजात का प्लान तैयार कर लिया। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से एक तकरीब से खिताब के दौरान कहा गया। कौमी असम्बली ने इलेक्शन का तरमीमी बिल 2023 मंजूरी के लिए सदर ममलिकत को इरसाल कर दिया। ECP यूटिलिटी स्टोर को आटा फराहमी के लिए 985.43 मिलियन रुपए सऊदी अरब, UAE और कतर पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेंगे। ये साबिक सऊदी सफ़ीर की तरफ से कहा गया है। असम्बलियाँ 2 दिन पहले तोड़ने में कोई कबाहत नहीं। आसन इकबाल निगरान वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी नून लीग की मुशावरत और पहला दौर मुकम्मल हो गया। इसकी ज़िम्नियाँ कुछ अहम है, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। वज़ीर आज़म के फजल रहमान से भी मशवरे निगरान वज़ीर आज़म का उम्मीदवार इत्तफाक़ी राय से आएगा। ख्वाजा आसिफ दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की तवील बैठक, गैर जानबदारा और गैर मुतनाज़ा निगरान वज़ीर आज़म पर मुशावरत की गई। ये ज़राए के हवाले से खबर दी गई है। अगली खबरों में कहा गया है कि चनियोड़ में वज़ीर आला पंजाब का सिला मुतासर इलाकों का दौरा, नए घर बंद बनाने का ऐलान। तूफ़ानी बारिशें, लाहौर तालाब बन गया। भारतीय पानी से पाक पतन में तबाही, पाकिस्तान के कई अजला ख़तरे में और अलर्ट जारी कर दिया गया। मुसलसल 8 दिन इजाफे के बाद डॉलर की कीमत में कमी। अगली खबर में कहा गया है कि साइफर तहकीकात FIA ने चेयरमैन PTI इमरान खान को 1 अगस्त को दोबारा तलब कर लिया। परवेज़ इलाही की अदम पेशी, आला पुलिस अफसरान और होम सेक्रेटरी की तनख्वाह बंद करने का हुक्म। साबिक रुकन पंजाब असम्बली मौलाना मुआविया आज़म का नाम 4th शेड्यूल से निकालने के अहकाम जारी कर दिए गए। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी के लिए यादाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। रिफाइनरी 3 लाख बैरल ईंधन साफ करेगी। पाकिस्तान के बड़े अदारे शामिल होंगे। मणिपुर भारत फसादात, भारतीय वज़ीर आज़म के खिलाफ पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद पेश। अपोजिशन का राज्य सभा इजलास मुलतवी करने पर पार्लियामान के बाहर गांधी के मुजस्मे के साथ धरना जारी। पंजाब दाश की तरफ से मुहर्रम के जुलूसों पर ड्रोन हमलों का खतरा। पंजाब हुकूमत ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अहकाम जारी कर दिए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत मज़ीद 12 ममालिक के शहरियों के लिए पासपोर्ट पर वीज़ा स्टिकर ख़त्म कर दिया। बैक पेज से हम सिर्फ 1-2 खबरें लेंगे। चेयरमैन FBR ने चैलेंजेस के बावजूद अदारे को मज़ीद मुस्तहकम बनाया। शुरा को ये मुज़ाकरा हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट 1 वे की खिलाफ वर्जी पर 5,000 रुपये जुर्माने का हुक्म। पाकिस्तान किसी भी सूरत में अपने दिफा की पूरी सलाहियत रखता है, ये दफ्तर खारजा की तरफ से कहा गया। MKM की राना अंसार सिंध असम्बली की पहली अपोजिशन लीडर बन गई। नाजरीन, ये थी आपके सामने जंग अखबार में शाया होने वाली आज की कुछ खबरें। आज तारीख़ क्या है वो आपके सामने मैं वो भी रख देता हूँ। आज तारीख़ है जुमेरात का दिन है, 8 मुहर्रम हराम है 1445 हिजरी, 27 जुलाई 2023 और 13 सावन 2080 बिक्रमी है। अब हम एक और ख़बर पर थोड़ा सा तबसरा कर लेते हैं। ख्वाजा आसिफ की तरफ से कल जिस तरह से PTI की ख़वातीन के हवाले से जुबान दराजी की गई थी, जिस तरह उन्होंने कीचड़ उछाला था, गंद उछाला था, उसी मामले को उन्होंने आज भी इसी पार्लियामेंट के अंदर आगे बढ़ाया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि इनका लीडर गंद बोलता है। इनके लीडर के करतूत देखें। इनके लीडर ने जिस तरह से इनकी तरबियत की है वही ये ख़वातीन भी कर रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ख़वातीन की तरफ इशारा करते हुए ये सारा कुछ कह रहे थे और उन्होंने फिर मज़ीद इसकी तशरीह इस तरह से की। वो कहने लगे कि जिस तरह से लीडर अपने लोगों की तरबियत करता है वो अपने लीडर की तरह से हो जाते हैं, जैसा कि इमरान खान ने इनकी तरबियत की है। उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया, लेकिन नाम लेने पर क्योंकि पाबंदी है, लेकिन ऐसी पाबंदी भी नहीं है जैसा कि मरीम मौलवी साहबा की तरफ से अब कहा गया। 3 बार उन्होंने इमरान खान इमरान खान इमरान खान कहा और कहा कि कोई पाबंदी नहीं है इमरान खान का नाम लेने पर। मैं नाम ले रही हूँ, आप भी नाम लें। लेकिन क्या TV चैनल को उन्होंने ऐसा कहा है? नहीं कहा। बात हम कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब की। ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये कहा कि जिस तरह से तरबियत लीडर करता है उसी तरह से उसके लोग हो जाते हैं। जैसा कि मियां नवाज शरीफ ने हमारी तरबियत की, जिस तरह से वो साबित कदम रहे, जिस तरीके से
वो मुश्किलात का सामना करते हैं। हमें भी उन्होंने यही दर्स दिया है, हमें भी उन्होंने यही सबक पढ़ाया है, यही उन्होंने हमारी तरबियत की है। ये ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ के बारे में कि उन्होंने हमारी इस तरह से तरबियत की है। तो फिर भागें, आप भी झूठ बोलें, जाएं पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, यूरोप का दौरा करते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं, दुबई आते हैं जाते हैं, लेकिन इनका लीडर जो बीमार होने के लिए दवा लेने गया था, अभी तक वो पाकिस्तान नहीं आया। ऐसे लीडर ने इनकी तरबियत की है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितने महान लीडर होंगे, कितने पारसा होंगे, कितने सच बोलने वाले होंगे। और फिर ख्वाजा आसफ साहब ने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए कहा, सुबहान अल्लाह, पीपल्स पार्टी को अब अपने दिफा के लिए ख्वाजा आसफ की ज़रूरत पड़ गई है। वो कहते हैं जिस तरीके से हमारी तरबियत मियां नवाज शरीफ ने की, पीपल्स पार्टी के लोगों की तरबियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की, वो फांसी चढ़ गए, उनको शहीद कर दिया गया, और उनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनको भी शहीद किया गया। उन्होंने पीपल्स पार्टी के लोगों की तरबियत की है। क्या कहने, पीपल्स पार्टी की भी ख्वाजा आसफ साहब हमायत कर रहे हैं और अपने लीडर की भी हमायत कर रहे हैं कि उन्होंने हमारी तरबियत की है। और मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में जहाज़ों से, हेलीकॉप्टर से रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों तस्वीरें बेनज़ीर भुट्टो की जो फ़ोटोशॉप की गई थी, जो जाली बनाई गई थी, उनकी उड़ियाँ तस्वीरें जहाज़ों से नीचे गिराई जाती थी। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनके लीडर की शुरू से ज़हनी कैफियत क्या है और आज उनकी ज़हनी कैफियत क्या है। मियां नवाज शरीफ साहब जिन्होंने इनकी तरबियत की है, वो नाअहल हो के सज़ा याफ्ता होकर पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। कैसे पाकिस्तान से चले जाते हैं? मुशर्रफ का दौर था तो किस तरह से चले गए, और अब फिर इस दौर में किस तरह से चले गए। उन्होंने इनकी तरबियत की है और ख्वाजा आसफ को इस पर फ़ख्र है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।